Good morning, everyone. This is me again, Mrs. Mortejo, and this is the third day sa ato ang ADM, no? So, I hope you are doing well. So, I am here to discuss the combined gas law. The combined gas law relates pressure, volume, and temperature of a fixed amount of gas, and those three variables change between two states. It combines Boyle's, Charles, and Gay-Lussac's laws into one relation. As you can see sa iyang formula dirin, makakita na ka diri og pressure, volume, and ang iyahang temperature. No? So, imuha na makita ang tulo. 'Di ba sa ibang nga law kay katorang pressure versus temperature kanang pressure versus volume, 'di ba? Pero dire sa combined gas law, you can see the relationship between the pressure, the volume, and the kanang temperature. So, ang pagsubay sa gas law o sa combined gas law is the same way ra gihapon sa pagsubay sa katong ibang law nga akong na-discuss. So, but here, you must see to it nga the same siya og unit. Ang pressure, pwede siya nga, all throughout the problem, dapat ATM baron, KPA, so dapat same og unit tanan. Sa volume sa niya, same nga liters or same nga ml. Pwede ra na. Pero sa iyahang temperature, it must be in Kelvin. Dili siya pwede Fahrenheit, dili sad siya pwede nga Celsius. If it is in Fahrenheit, you need to convert it into Kelvin. If it is in Celsius, you need to convert it into kanang Kelvin also. So, imo siya i-convert daan before you moved on with the formula and the solution. Okay, here, tanawa. Sample problem number 1. A 4.0 liter sample of gas is at 1.2 atm and 27.0 degrees Celsius. The pressure is increased to 2.0 atm and the temperature is raised to 77.0 degrees Celsius. What is the new volume? So, ang iyang P1 and P2, di ba the same way siya, the same unit, atm. So, it's okay. Okay siya, P1 and P2. Iyang P1 is 1.2 atm and P2 kay 2.0 atm. What about the volume? Yes, so it is in liter. Ang iyang initial nga volume. And we are finding for the V2 or the final volume. What about the temperature? Unsa masay mga unit niya? It is in degrees Celsius. That's why this 27 degrees Celsius must be converted into Kelvin. So, giunsa man pag-convert? Again, Kelvin equals degrees Celsius plus 273. So, imuhara na i-substitute diri ang 27. So, 27 plus 273, that is 300 Kelvin. And for the T2, it is in Celsius, 77 degrees Celsius. So, again, you need to convert it first to Kelvin before moving on with the solution. Okay, tanawa dere. So, you just need to substitute. I-substitute ang degrees Celsius. So, that is 77. And ang plus 273. So, pila man ang iyahang T2. It is 350 Kelvin, no? So, again, we are looking for the V2. Yes, we are looking for the V2 or the final volume. The formula in finding the combined gas law, P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. So, kaniyang iyahang formula. Again, we are looking for the V2, no? So, what we gonna do next? Kung nangita to sa V2, of course, you need to derive the formula first. Kaya kung dili na nimo i-derive, dili na nimo makuha, di ba? So, saan pag-derive? Imuha nang i-cross multiply. Again, imuha na siyang i-cross multiply, dayon i-cancel, no? I-overa nimo. Okay, here. Tanaw. P1 V1 over T1 equals P2 V2 over
T2. So imuha nang i-cross multiply. So unsa naman dayon? Sa left side, adna na nimo ibutang kung unsa ang imuhang gipangita. No, dapat naa dira ang imuhang gipangita na apil dira. Just like here nga naa diri ang V2. Dira nga part, no? So same. Oh my god. Okay, wait, I'm sorry. Okay, here. So, tanawa diri, di ba naa diri ang V2 sa left side? Na ang V2 diri sa left side. Na dapat na siya sa left side para dali ra nimo inig mag-cancel na. So, here. Okay, balik. P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. So, imuha nang i-cross multiply. So, P2 V2 times T1 equals P1 V1 T2. I-cross multiply ra gihapon na. No, kani diri ang P1 V1 padong diri ang kanang P2 V2 padong sa T1. So again, imuha nang overrun og kanang P2 and T1. Kay ngano man nganong kani mai-over ang P2 and T1? Para ma-cancel nimo ang P2 ug ang T1 and mahabilin ang V2, no? So mo nang gi-cancel, cancel. So ang kaning right side of course kay mo mag-overrun og P2 T1 ngadto sa left side. Ang right side imo pong overrun og P2 T1. So unsa naman dayon ang ato ang formula? Atong derived formula. It is V2 equals P1 V1 T2 over P2 Ti. So kani ang ato ang new nga formula. So mao ni atong formula nga gamiton in finding the final volume. Okay? So imuha ra tong i-substitute tanan kato imuhang mga given nga gibuhat ganina. Okay, here. Anhin na to sa solution. Imuhang i-substitute tanan. So, pila ang P1? Pila gani ang P1? Okay, pila ang P1? That is, 1.2 ATM. No? So, P1 is 1.2 ATM. Ang P2, V1, kanidiri, V1, pila? That is 4.0 liters. Nya, pila ang T2? That is 77 degrees Celsius niya atong gi-convert ganina into Kelvin. That is 350 degree Celsius. What about sa ihang over nga P2 T1? Pila ang P2? That is 2.0 ATM. So, pila ang iyahang T1? That is 300 Kelvin. Kaya diba ato na namang nang gi-convert ang 27 degrees Celsius into Kelvin. So, human na tayo substitute. What we gonna do next? So, unsay buhaton sunod? We need to cancel. Of course, i-cancel na nimo. Okay, i-cancel nimo ang ATM. I-cancel pod nimo ang Kelvin. So, unsa na may laing nahabilin nga unit? It is liter, no? So, 1.2 times 4 liters times 350. So, ang answer ana is 1,680 liters. And imuha nang i-divide sa product sa 300 times the 2.0. So, pila man na ang 300 times 2.0? That is 600. So, ang iyahang final answer is pila man? That is 2.8 liters. So, meaning ang imuhang final volume is 2.8 liters. So, I hope you find it easy. I'll be sending the next problem. Thank you.